फिर हाजिर हुए इधर। असल में कराची के शहर और पूरे सूबे के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ दी जाती है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आवाम के सामने जो इश्यूज़ हैं वो सामने लाए जाए। सबसे पहले आपने देखा कि कल इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि बल्दियाती इलेक्शंस इस्लामाबाद में वक्त पे किए जाए, और आज आपने देखा कि इस्लामाबाद की आवाम बड़ी तादाद में अपना वोट डालने, अपना हक अदा करने जा रही थी, लेकिन ना वहाँ इलेक्शन का अमला मौजूद था, ना वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद थी, वोटर मौजूद था, लेकिन इलेक्शन कमीशन गायब था। आखिर क्या वजह है कि पीडीएम और इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन से भाग रही है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो। पीडीएम को पता है कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि जो इलेक्शन आप कराएंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करेगी। हमें खदशा है कि 15 जनवरी को जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उसको ये एक बार फिर मुलतवी करेंगे। एक जगह सईद गनी साहब फरमाते हैं कि इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यही सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को खत लिखी रही है, जिससे हमें इनकी नीयत में खोट नजर आ रही है। हम समझते हैं कि 3 बार पहले भी बल्दियाती इलेक्शन से ये भागे, क्योंकि इनको पता है कि जो कराची का जो मैंडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और जो मेयर कराची से आना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आना है। कभी वो बारिश के बहाने, कभी सिक्योरिटी ना होने के बहाने, या कभी कोई और एक्सक्यूज करके ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं। इलेक्शन जब भी होंगे, जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से और अदलिया से कि ये जो 15 तारीख का जो आपने ऑर्डर दिया है, जो इलेक्शन कमीशन ने का भी एक ऑर्डर है और सिंध हाई कोर्ट ने भी एक पाबंद किया है इलेक्शन कमीशन को कि ये 15 जनवरी को इलेक्शंस करवाएं, इसमें मजीद हम कोई एक्सटेंशन नहीं चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, वो पूरी तरीके से तैयार है, और हम समझते हैं कि कराची की बाशऊर अवाम ने जो पिछले 8 महीने से जो हकीकी आज़ादी की जो जंग है, जो हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद है, इसमें कराची की अवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट किया है। ये जो अफरा तफरी, ये जो इंतशार पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में एक अनसर्टेनिटी है, इस मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है। आप देख लें कि किस तरह इस 8 महीने में मुल्क की इकोनॉमी को, परसों स्टेट बैंक के नंबर्स आए हैं और आपके जो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो $6 अरब से भी नीचे चले गए, यानी आपका रिपोर्ट कवर 1 महीने से भी कम रह गया है। साथ साथ मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये वाज़ेह ऑर्डर है कि जो सियासी पार्टी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो लगाए गए हैं, उनको क्यों हटाया नहीं जा रहा। उनमें से बहुत से तो हलफ याफ्ता भी हैं और बहुत से लोग तो वांटेड भी है, जिसकी हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बताया था कि ये वो लोग हैं जो वांटेड थे और भाग गया था, उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है। 3 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे, 3 डिस्ट्रिक्ट मेरे, ये कराची की वो क्या किस तरह ये बंदरबाज करना चाहते हैं। हम ये एडमिनिस्ट्रेटर की जो तैनाती है, इसको पीर वाले दिन इंशाअल्लाह ताला इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे और कोर्ट से हम अपील करेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनको फौरन हटाया जाए, क्योंकि ये प्री पोल रिगिंग है। जब आपके 15 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं तो किस बात के आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए जा रहे हैं। आपका एक सेटअप होता है जो गैर जानिबदाराना सेटअप होता है। तो हम फिर ये चाहते हैं कि 15 जनवरी को हर सूरत में इलेक्शंस हो, और मैं कराची की आवाम से ये भी कहता हूँ कि आपने 15 जनवरी को निकल के बल्ले के निशान पे वोट डालना है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है उसको कामयाब करना है। इसी सिलसिले में हमारी अगले हफ्ते से
पूरे कराची में एक मैसिव मेंबरशिप कैंपेन और मुहिम का आगाज हो रहा है, जो पूरे तमाम 25 टाउन में वक्त हमारे जो लीडरशिप है वो मौजूद होगी, और जो रुकने साजी के साथ साथ हमारी जो मुहिम है उसका बाकायदा हमारी शुरुआत हो रही है। मजीद इस पे बात करने के लिए और जो बल्दियाती बिल जो अभी तक कहना ये असेंबली में नहीं लाया गया, उसके लिए मैं फिरदौस भाई को बोलूँगा कि वो आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके सामने एक अहम इंकशाफ करने जा रहा हूँ। अगर कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो गए तो मुल्क के अंदर अप्रैल के महीने में जनरल इलेक्शंस होंगे। इसे के तमाम तर अगर MQM अपनी बात की पक्की सच्ची जो कि वो है नहीं, लेकिन उनकी गले की हड्डी बन गया उनका इत्तेहाद, अगर वो डिलिमिटेशन और बगैर नए बल्दियाती कानून के इस इलेक्शन में जाएंगे तो वो अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक लेंगे, और ये वो गवारा नहीं है। तो अगर 15 जनवरी को इंतखाब हुआ तो MQM जो है वो PDM का इत्तेहाद छोड़ देगी और मरकज की हुकूमत मिल जाएगी। इससे कि वो खड़ी है बाप के वोट पे और MQM के वोट पे। तो ये सबसे अहम चीज है, और ये पूरे कराची को नजर आ रहा है। जो बिलाल कह रहे थे ये भाग रहे इंतखाब से, वो भी बात दुरुस्त है। और आज इस शहर के अंदर जबकि बल्दियाती इंतखाबात में 15 दिन रहे, ये कोई मुहिम नजर नहीं है सिवाय एक जमात के जिसे तहरीक इंसाफ कहते हैं। वो भी इलेक्शन की मुहिम नहीं चला रही, वो जनरल इलेक्शन की मुहिम चला रही है, वो हर इलेक्शन की मुहिम चला रही है। इसलिए इमरान खान जब से पिछले अप्रैल से आज तक जो है ये पूरी पार्टी इलेक्शन वोट में काम कर रही है। साथ साथ ये वाज़ेह होता जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जानिबदार इदारा बन चुका है, और आज इस्लामाबाद में और वाज़ेह। पहली चीज, हुकूमत वक्त को उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जो आपने कानून तब्दील किया है वो अगले इलेक्शन पे लागू होगा, इस इलेक्शन पे नहीं लागू होगा। ये साबित करता है कि वो हुक्म कहाँ से ले रहे हैं। जिससे कि एक दफा इलेक्शन की तारीख और अनाउंस हो जाए कॉन्स्टिट्यूंसीज तो कानून तब्दील नहीं होगा और कानून लागू नहीं हो सकता। कोर्ट का ऑर्डर आता दुरुस्त था, पार्लियामेंट को राइट नहीं है वंस इलेक्शन इज अनाउंस्ड, अनलेस एंड अनटिल वो बाकायदा ये कानून में वो साबित करें कि इससे क्या हो सकता है। और PDM क्यों सो रही है? 7 महीने में वो क्यों सो रहे थे? अगर उनको ये इंकशाफ कब हुआ कि इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई? बड़े इतराज करते थे कि टीवी के जरिए खबर मिलती थी। भाई तुम्हें तो टीवी पे भी खबर दे दी थी, तुम्हें तो उससे भी खबर नहीं मिली। टीवी पे भी खबर चल गई थी कि इस्लामाबाद में इलेक्शन कब है। शहबाज शरीफ साहब टीवी देख लो, अगर पढ़ना नहीं आता तुम्हें। क्यों ये तेज किया तुमने? यही खौफ है कि अब के सिंध हाई कोर्ट से फैसला लाया जाएगा कि डिलिमिटेशन गलत हुई है। हम कहते हैं हाँ गलत हुई है, लेकिन इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। इसके MQM जब से इत्तेहादी बनी उस वक्त से वो बल्दियाती बिल के कानून की सेलेक्ट कमेटी उसका एक इजलास नहीं, कब से नहीं हुआ है? मई के महीने से नहीं हुआ। ये है
پیپلز پارٹی، MQM اور جماعت اسلامی کی سیریسنس۔ ایک واحد جماعت ہے جو بار بار کہتی آ رہی ہے کہ پہلے قانون کو درست کرو، اس قانون کے تحت بلدیاتی نظام نہیں چل سکتا۔ اسلام آباد میں اب تو PMLN بھی مان گئی کہ ڈائریکٹ میئر کا انتخاب ضروری ہے کسی شہر کو چلانے کے لیے۔ کراچی، اسلام آباد کی آبادی کیا 20 لاکھ اور کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ، سینسس کے مطابق 1 کروڑ 71 لاکھ۔ کراچی کے اندر ایک گریٹر لندن کونسل کا جس طرح میئر صادق صاحب ہے، ہر ڈسٹرکٹ کا میئر بھی بنا کے بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ، اس کے اوپر ایک سپرا میئر چاہیے شہر کو چلانے کے لیے۔ قانون ہم نے دیا ہوا ہے، آج 2 سال ہو رہے ہیں اس قانون کو دیے ہوئے، اسمبلی میں وہ قانون نہیں لانے دیتے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ MQM بھاگ رہی ہے اس امپاورڈ لوکل باڈی سے، وہ امپاورڈ لوکل باڈی جو یقین نہیں کرتا ہے کہ کراچی اپنے ٹیکس کے پیسے خود ریز کر سکے۔ پیپلز پارٹی کی کہاں پہ ٹانگ رہی ہے؟ اس سے کہ انہوں نے ورلڈ بینک سے وعدہ کیا ہے کہ جو ٹیکسز پراپرٹی کے ہیں وہ شہر کراچی خود کلیکٹ کرے گا۔ وہ جب کلیکٹ کرے گا تو جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر صاحب ہیں ان کی آمدنی آدھی ہو جائے گی، اس سے کہ پورے کراچی کے ہر گھر والے کو پتا ہے کہ جتنا ٹیکس سرکار کے پاس جاتا ہے اتنا ہی ٹیکس اوپر سے دیا جاتا ہے۔ یہ اس نظام کو کبھی درست نہیں کریں گے۔ یہ بھاگے رہے، بار بار ہم کہہ رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں، یہ ڈیلے کر رہے ہیں، اس سے کہ ان کے اس کی پاور ختم ہو جائے گی۔ اس وقت فیز 1 کے جو الیکشن ہوئے ان کے لوگوں کو بھی ووٹ نہیں دیا گیا، یہ کہہ کے کہ فیز 2 کے الیکشنز کے بعد کیا جائے گا، اور ابھی بھی فیز 2 مکمل نہیں ہوگا، 2 حصوں میں ہوگا۔ یہ بلدیاتی نظام آئے گا کب؟ جو ان کا ٹوٹا پھوٹا ہے یہ بھی نہیں آنے والا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سال کے آخر تک کراچی کے لیے ایک ایسی خبر ہے جو میں تو سمجھتا ہوں PTI کے جو اردو کا ایک محاورہ ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ 13 کون؟ PDM، 3 کون؟ MQM، فاروق ستار اور PSP۔ تو نہ 3 آئیں گے کام، نہ 13 کام آئیں گے، تو اور نہ 3 چلے گا۔ کراچی حیدرآباد میں نہیں چلے گا۔ یہ واضح کیوں نہیں چلے گا؟ واضح رہے کہ جو اس شہر کی تنزلی 15 سال میں ہوئی ہے اس میں ایک ہی نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ کراچی کی دشمن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، غلط نام ہے، پاپا پھپھو پپو پارٹی، پاپا پھپھو پٹو پپو پارٹی لیڈ بائی بیبی زرداری، باپ ہے زرکا پجاری۔ بات یہ ہے وہ ہے کراچی دشمن جماعت، ورنہ کراچی کی سڑکوں کا حال لینا ہو۔ جو 15,000 بسوں کا وعدہ کیا اس کے عوض 200 بسیں لا کے کراچی کو لالی پاپ دے دیا۔ جو کارپیج اسٹیشن بننے تھے ان میں سے ایک نہیں بنا 15 سال میں۔ ابھی میں اگلے ہفتے K4 کے اوپر آپ کو لیٹسٹ نیوز دوں گا کہ ادھر اس جماعت نے PDM نے کیا کیا ہے، اور جو منصوبہ ستمبر 23 میں مکمل ہو رہا تھا اب کہاں جا رہا ہے۔ ہر چیز کراچی دشمنی کی نظر آئی، اور کسی عقل مند نے کہا تھا کہ دشمن کا دوست دشمن۔ اب جب پیپلز پارٹی اور MQM یوں ہو گئے تو کراچی کی دشمن جماعت بھی ہے۔ یہ کچھ بھی کر لے، اپنا نام کیا ان کا، پہلے یہ 3 جمع بھی ہوں
اور ساتھ ساتھ اپنا نام مجبور قومی موومنٹ کو پھر تبدیل کرنا پڑے گا. کہ اگر یہ متحدہ قومی موومنٹ ہے تو بتائیں پنجاب میں دفتر خدا بھائی پہلے ہیڈ کوارٹر پنجاب بناتے, ساری سیاست تو وہاں ہوتی ہے, ہر بڑی پارٹی کا وہاں ہے. اگر آپ علاقائی پارٹی ہیں اور صرف مہاجروں کو پارٹی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ بات کرتے ہو تم اردو بولنے والوں کی, نام رکھتے ہو متحدہ قومی موومنٹ, شرم کرو. تم نے آج تک مہاجروں کو کہہ دیا لیڈر ہو گیا بات, کوئی جا کے لندن بیٹھ گیا, کوئی ہیوسٹن جا کے 50 پیٹرول پمپ کا مالک ہو گیا, لیڈر ہو گیا بات, مہاجر ہو گئے برباد. یہ تھی تمہاری سیاست. اب ایک ہی کمی رہ گئی ہے, پاکستان دشمن, جس کو تم نے بھی کہا دشمن, اس کو بھی دعوت دے دو. اور کراچی والوں سن لو, جب بھی یہ ملیں گے یہ سب کرمنل ہیں. بلدیہ کی آگ دوبارہ لگے گی, بشرا زیدی والا مسئلہ دوبارہ ہوگا, پوری بلاشیں پھر آئیں گی, پھتے کا نظام پھر شروع ہوگا. اس سے کہ ایم کیو ایم کی نشانیاں یہی ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خبر کہ یہ متحد ہو رہے ہیں, یہ صرف مال کمانے کے لیے, یہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کے کام کریں گے. اے ٹیم بھی مال کما رہی ہے, بی ٹیم بھی مال کمائے گی. کراچی کو اگر کوئی جماعت صحیح کر سکتی ہے وہ صرف وہ جماعت ہوگی جس کا بلدیات میں بھی جیتے, وفاق میں بھی جیتے اور صوبے میں بھی جیتے, اور وہ صرف ایک ہی پارٹی ہو سکتی ہے اس وقت, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال جناب؟ کل بھائی مونس پوچھ لیں. ٹھیک ہے.